mare musonin ko atin kunyinde nga kati sonin kalle menchwa kunyindo daga pegante kenda nga ale nga hata minenchu kunyindo daga pegante na tanya hame komi hinu mogonu nyani ke wakati ni intervenir mais ngeni débat be ni débat ke kono français nyadi komi ho geni problème société ou sociétal donc odo kenya masala ngeni mei tinna mbugu kati sonin kalle munga na honne masala sonin ken kati parce que honge be wode alla kono français ndi me yokono kano nga inta harancem pa munu donc ona ketina na dini masala na ko sonin kendi lenki masala ngeni menia parce que homingero kana kadanga ke wakati nengo kipante nyanyi mega ninga saraga boga trinkana oga yunu para uno menaga donc masala ngebe geni lenki kenni yagon khibara nyai parce que yogodu din trindi nanti manni sasa yagon ganta sebetini manu raganta katikini ti yagunga yagare do yugora ganta ka telle ti kambane yagare do yugora ganta ka nyana me kama igi duna dangi ni mogobe ko mingeri ko masala ngendi donc siti yogo kama na ko nanti oga duna kebedi duna ilenea duna wakati sudi I wakati yani mera oganati wakati sudi wakati ometira ona nyille na nyamogo yogodi kebega ntasirotoi puisque duna ngana no hohodi haronda tia duna illene donc ogana nyille o mingere ko mogobe ona nyille oga maga ille hiburun kama ona nyille ya humbebe sirengeni agenyo maga gani asire gahe ona hosire sasa hosire ngutona ro gani mpo burekedi humbebe sirengenyo maga gani ona ken togodu maga oraga kitana naga kane mogobe mani lenki yagunganta sebetini puisque yagunta sebetini tikan kiluka ma puisque oga kiebe di lenki oraga de homundi nyai puisque oi kolondi oni ngala kalisi nyana su contrôler ne car puisque kalisi nyana su nyana lenki kalisi gantam maka hontam maka odraga nanti kalisi gantam maka hadamare maguntam maka odraga nanti kalisi gantam maka saraguntam maka odraga nanti kalisi gantam maka ampeti hinnan tancere odi haya nanti kalisi gantam maka ampeti dinancere odraga nanti kalisi gantam maka Allah ntake duna dangindini bon donc mani yagunganta sebetini lenki kiekedi puisque onya garantan choronyai onta tongu kono medanga onaro medi garen kama ankado angana hohonya garenya kama adalo dalla alegeru nyana nimitiye nyai alegeru nyana bore nyai alegeru nyana jambande nyai puisque ando serengana romedi angeni kebe yanga maken killen koye adalo dala agarni metua andi hamu homingeri ko mogobe dunadi angana ho nyana anyati sondome anyati bute anyati hinne anyati sarakwa
a ñati hadamaren maxuwa an na ñati dina xuwa gelanda ni dina ntancere ña genanga ke ña dina moxo menen cuwa donc a ñati kenga puisque foti nga yagare nga foti nga igo nga agadi hamu oga kie bedi lenki o hatambinu magaraga nanto hatambinu baneyani di awa tibabu nundi awa arabu nundi a chinois nundi a saramenen kabilancu di puisque nke a yogonu terenkana ina to o ganni ga maga hainanto o genyi kebe sunyana ganni ga a susireni ganni kon ga hobure ngano nga hosire ngano nga awo lenki hobure ngaire hosire ngaire oga kieke bedi lenki hobure ngodi hosire ngodi mais ga ken chahantenta seresu tengenga angana ngiri dokile nganga tini katini kundwa puisque hadamare me ona to nanti ogane tu nanti katia kundu osunta angana sima nanti kebe anda mademu nanti he anda mademu na mengeri nantanda sigintengeri angutu agasimene kebe gano gondi osugan ni kentu seredo serenta tele dome andi hamu me ga kundumpe puisque pour kana hadamare mentu il faut kana na nyame kama ani mogon konandanga anna mogon konadanga agana metu agara gatele kiti sirebe kama andi hamu hari heyano pilia inda idome u sarakala no inda idome il faut que iga kebe nyana inani iga metua hu gankawa na kebe deberi pour que iga kebe roni palasinga anali nangemu hayana mbeli ranta tele dome puisque pour kagana ndaga dome il faut kagana aga sunda gati kambani hay aga na me hamwa aga humbe beroni palasinga aga na kempa mwa pour kagana kita nandaga heidome aga maka jambandaro menaga donc lenki yoguni menia orono ti homundi enye yagun kariya nanti ando kebe garno medi agarano medi ti hinu dantantuai premièrement aganaro medi nanti ganuge puisque ganuge gantando sere sunaga agaranta tele dome sere benda ken kwa kamandi gare nyako kubenu gatini o gani ona lo medi donc puisque hare ganuge ganto maga famille nyano na nyeri ganuge gantaka maga donc arate lekane ken gani nye mais gomi ngir ko mo be duna wakati sugada di mowani ganni di mowani ganninga seremeni traîner ganninga seremeni yaketo ko du halle anga tele sino tami sino nyeri sino segi do dunai anga tele kalsi mundi donc oranta tini ganni ona nyile kati gannia seresu ga ken kono nanti ona nyile kati ganninga mo bona nyile kati kenga kama nondi garenya kono puisque menu benuga ken kono inta ganna godi inta mula na nyile de halle ganne genyi mogobe puisque onda to na nyile ti ganne genyi mogobe on ternire on serenta terne agadi hamba onda ti on nyile kati gannia oga se hene kubenu kamana antertalanga andoma mais duna ile ne oga il faut que on anda critiquer nga mais on a to yo ke digamen kama parce que lenki digame ken yo ko bare kay ngeti lenki yo lanta sebetini puisque o yerni gare nya kama on taga yerni nanti o ame hanunu on taga yerni nanti sondomaru on taga yerni nanti butaru on taga yerni nanti sumpo on taga yerni nanti ngaka sigindini
on taka yagni nanti o ame khanunu o yagni ti naha agangir ko mo be naha angana ro ho di tallo ti naha nyai alegeru no anta siki anta dalana ti kankana puisque anke ni yagare ngeri ou anke ndi go ngeri andi hamba oleke anna yagare ketu ou anna ego ketu ageni kebe aho hana meni sarandambeni kana jikunga meni jiku menene aga baka no khube eska baka bugura sre ou baka bugura bre ankenta kento odi me sagrado hedenga odi me sagrado kilunga ando sre la me sagrado kilunga ke problem unte me gando sre ngana me sagrado kilenga sarambi cha yegura gata na tu ananti ageni kebe aga baka no kube aga giri no kube me magaro hadama peske lenki orono tigia adona hantaru na exemple ngutu peske yono dintrinde nanti pourquoi yere remu donc yego nganta dalana ou onda yere remu mundunu iganta dungune peske hinu dantanto anu nga o menu andi du bonondi sarano nga kendi lemunu nga kendi sarano ku menu benu ga ire muku igi sarana igi gorondini donc oga keberunu inkolandi agade hamu puisque nge to daga tin hanta onya yogonu wodi ni re nyagarun kini igunga nanti ina kini igunga pour que ina hokita aga yogum meritike yogono ga wodi ina yagaru nyagiti iwaka hiti mundini ti yagaru koi o tunantike ngana kenda lodala yakunga anta sikari nubogwa agade hamu yogono ga yegini nanti na nyeri puisque ho akama maga akama lagimbirandini tikitebe kama donc laga profiter na akama ken ka hogebe wodi mais lenki yagunga anta dalana ku hinu dantantuani puisque comme ngere ko video précédente video danginto kudi nanti dunadi lenki du konta kunyani puisque on taka to geni sere beno on du konta ku kai donc droku goraronde ado to goraronde o garni na tikati danga awampainga mogobe na nyiga ananyi hari jimulen tamprigondi kenya ndo duna bono dilenki garen kama anke ngana du ko yagare uwa ngana du ko igo nantin ke ni kia na nyaga mpeti kenga ando ken kamandare aganda ro medi sina bane sino hili sino siki donc ange di gare kebe ko akamari na tu keta ke piska garo medi nantange nyangir kebe koya wange nyangir kebe koni danga jankam peti kenga donc akamanga awo abuteke angedi jamba bo piska angeri na kebe koya ange nyange ni kebe koni danga anyangeri gare nya koni danga donc ni ken kono pour ay gonda yakare aswambana piske ken tatini na igo karamutu natino yakaru nya bureni natino igu nya bureni hosuru nga yakarundi hoburu nga igundi hoburu nga igundi hosuru nga igundi hoburu nga yakarundi agar hamba donc on kenta yere nanti nga hokono yakarumba ne danga puisque oduna lenki kenya igonga kenya yakara osunu odaga do homunde ke odaga do na hanta ko ke angana tangana tamba ne amundunu bo kebe suga honkara ngana mungu kenchwa aranta nyana puisque yehun chebetini hinu dantanto akam
ando serengana ro medi saraka bicharo medi agana tongun ko medanga kenna ho hana puisque tongunya ni ho dengene kilisiren kama alla wanyana salla na urondo ki alla nyana suma na urondo ki meka anga kebe sunyana garen kama anchalen nan chumu c'est pas la peine puisque duna mereti kundunga ndo lemne yogo ni masala nga ate jawara anke atanke c'est pas la peine puisque anke nga diga mukube nu konana to maga allan khibare ladi bo donc ken karanta gemme puisque oku gelona sare donc ido gorondi kundua nantoga ho nyana on nyana ti dina ke kilendo mais rinke digambane akona danga est-ce kanga kebe sunyana anga nyana ti dina ke kille mogonga c'est ça la question puisque magaraga nanti nga kebe nyana nga nyana dina killen kama certain nga nyana ti dina togo na nyati dina togo ado na nyati dina kille hinu hiliani intabana anganari nantin ke danga salam alaikum donc andi dina killen koy anga mulla na Kenya ga na ko bane kempeti est-ce que angana ko anga killendi anga nyana c'est deux choses différentes hinu hiliani intabana puisque Kenya ndo duna bono dilenki anke ngana na allan killen ko inga ga kebe ganyin ko landa ngotu nan tangire angira allan kille kebe ko inga anyi me kebe gan nogondi donc anga kebe ko na anga kebe nyana anti benga kebe maga intabana donc alina garen ko déjà alla nyana salla nan sumanga me anga kebe kono sorondanga adanga kebe nyana imaka bogu meure aga hetike ga bogu meure donc andina que c'est pas la peine parce que o hatambi nu il faut qu'on a kenchu hamwa comme nkega kono mobe soro oranta ketina me hamu parce que o suranta o sunta tuagwa mais honge be angala nanti dina ngana seheti dina ntogonga bane kembane wose parce que kubenu garna dina ntogon ko kunni menia digame ganteri maga gamulana digame ndo hondi ina allan khibare ndo dina khibare la de c'est terminé non duna heti kundunga anga ho jana anyati sondo menga anyati hadamare maunga anyati dina kilenga mega serenia anga kebe kono agaba kala kendi ananya tongunga hadamare me anga kebe nyana anyati sondo menga anyati hisire kama makanyati hibure makanyati sondo mburawa alla ga kebe danga anni Kenya de verna alla ganta kebe danga anna ko anna alla ganta kebe danga allante donc romingeti yahon khibare ke ariti na hando hotana puisque ona daga ti allan killenga ona yahun de beri mega anger kebe kwando kebe garni na li na bredo me anger ho ka kamandanga andi garen ko kamandanga mando jamanu ku hele kilenki na kuna gadanga lenki hogan taga siko jamanunga oga hete bakame oga taga hinene me oga brene garemba ne akama ora gantaka tongu kono medanga kesu kite menia kesu kite nahanta ku kalsin khibare woni me ya ko nyankeni tikembane ay parce que nkedo yogonwa masala ngandi ndiranta gemeti gane puisque dunadi anna magati bane mbane ani dunadi nga kebe su kono unge ni kebe indambe nge ni kebe nyampe su
katia nyampe su katia puisque d'anta dambe sere enta hesu sere mais à partir du moment que anga voyage anga yala nantanga tele dunatu anna soronchu hay soronga mogobe sara sire nga sudi sara bure nga sudi angana daga no kube anni hayni a hosire nga kube nu maga hari danganta kabila idanganta dambe anni hosire ngutanna ko hankem posire ke hobre be gam maga anka gatu nanti donc anno kunga hobre nyani anna kengara an posire ke anna utu naroku hobru mbatendi pour ki gana kitana hokutu danga tunani kundunya ando yagarendo uigo nganaro medi anna tongu ko yagarenda ngange ni kebe parce que ngere ko mogobe angana no duna hohodi aganda kamananta agana digamo agana hinun ko medanga ange ni kebe anga bugu no kube serebe genanga humbe bega tongonandi humbe bega nta tongonandi agana tongu ko medanga oga kono français dit comme ça il n'y a pas de surprise aganari agana tagu agana hinun ko medanga donc kebe ganta lingandanga anna ko akamandanga kebe ganta linga kamankadanga ana konandanga humbe be galingandanga anna konanga nanga anna ko akamandanga humbe be ganta linga kama humbe be galinga kamandanga agana konandanga agana ragati gambane komingir ko mogobe yehuni igoro yagare aga hetiga garo media aganya sarabane donc kende banyo maga yogono nati bo lenki yagaro nyandi yegonu bonondi bo donc igu ko inti responsabilité non tout parce que à partir du moment que comme ngere ko mo be dunadi angana to ko kono serendanga il faut que de temps en temps wakati nega ankana doutrine nanti est ce que nga kebe sunyana nga nyana ti mogoy parce que wakati soit allanta tini problème ni anka parlement wakati soit nati problème nanka parlement mais est ce que nyime de doutrine nanti nga kebe sunyana est ce que asusireni il faut que ken capacité na nyo o maka o imenu raga doutrine nanti nga kebe sunyana yela sireni agade ham angana du koy serenga nanti mobile gorengi maga galsingi maga nanyega honta maga aga ngir garenko puisque kebe gana hamundunu aya renga ngir kebe koye arini tikenye mega aku mene halle kenga ntaka maga ande hamuba donc ago digamenga nyeme puisque agri tikebe anga taka kenkine atoko da ngati mene mega andanyo hoganta maga adangi tenga akempa junta kenni nanti iwadanga nanti hoa maga wu honta maga ini danga nantange ni kebe ya c'est-à-dire que anna maga ho koy kebe ganta maga anna maga ho mogo yogo koy kebe na tritalanga angotu nanta allanta nyimelo na wure mais rangana kenko hata minne danga ukunda kunche huko inati anke digamenta la kendi anke nuhenya non il faut être réaliste dans la vie tout simplement kenya ningatini sadi dina ambi cha dina digamen ko serendanga aho hana hanne hada mare mawo kelandani sarati mante nyagenanga sarati mante hada mare mawo sondon cirengandi après dina ke nakete anaraga kili sirengama puisque o lenki o wa dina kono me unta golu nyana donc dina nga koni na ho gebe koni ni garenya kama Kenya ndo karabono di lenki Kenya ndo hatambe nube nuga silama wundi Kenya ndo subono di lenki agade hamu puisque odi dina laga sanga ho nyai odi dina laga
ti khalsi mundiye nyai odi dina lagati ho mundiye nyai on taga dina deber nanti na deberi agin pada mare mago ke timmandini mogobe nga kitana na nya sarase mogobe me dina kameri tike nga dina lia nanti anna tongunko kebe gantanyana anna ko soronda nga nantantanyana dina lia nanti anna tongunko soronda nga andani soronga hoburendi anna koni danga inambogu hoburendi dina lia nanti anna soronga anni kuhume anna maga soronga anna maga isan kibakame dina lia nanti anna ko soronda nga nanti osundaga ti gambane dina lia nanti o maga gaja horon kuhumeya o maga tagadi dina liti kenye dina lia nanti anna pinne anka palle manga gelana nyo hoganta maga anna pinne andanyo hoga maga anda na tagandi pour que agana musula hakita dina liti kenye dina lia nanti anna ka anka palle mananga donc surtout ganta maga agana aga ganyana mogobe pour que agana kitana suturi dina liti kenye moi je rentre pas dans les détails voilà nke dina ni kenye akute ke su wala ko ndanga urondo ke moi je m'en fous parce que alla di kamane ke adi sembe linyu ko landi nanti na nchimeti nyime ngana imula na yagare yegi tabaka na mobili utu u na dunya mogo yogodi donc ngotu nanti kenchere hetinga parce que aganga garana nyime dudanga andi hamu parce que ngana du ko mogo yogodi kenga hetanga anyime utu anogo keda anyime gara dudanga donc kemana ça sert à rien donc angana bogwa yagare uigo angeni kebe toko kundunga peske akama ngarni danga awotu igarni danga ti mana be kama peske yagare ndo igo ntabana yagare hongebe wodi ini igo wa mundunu igu sire igo igatu nanti sire begini igu gorenga aragi kamarana aragi kantangana araga kan kunkongutu yakara ngebe ni Kenya mundunu yakaru yogunu ka wodi profita no nyane o maka gare ko medanga yakaru yogunu wodi iteledo so sigalo ga kiebe di lenki Kenya yakara Kenya yugo oteledo me yananti donc homundie oteledo me do tonoki ai donc ado profita o oteledo me do Kenya ni lenki yago gebe ganta dalana kana kuna kada nga kenni tibabu kenni hatambine kenni hotanan chwa aswamba na lenki puisque osuni khaliski ya mundunu ken khalsi mundi antigi lenki hada mareme donc hari honninda wuranya kenda andanya kennaga wanda kinanaga munyen takadi puisque hohonati ike agolini khalsi maga angama konta ike ina bugu kandi uwa kenna bugu kandi anatgi idura kallengutu har lemu ngana kana mungulle mu quoi puisque kasime na kay men banway duna ni kundu nya elengi aga à partir du moment quand serenga romedi aga gri tomun ko medanga geli deparanga aganda romedi kenga nyana yogun nchebetinte puisque aga maro gare kama aga garo no medi aga nyimetu ho hunenji kuntu donc aga ndari nanchare ken nogondi aga geri lemu kita aga geli aga robire medi aga wotu ho geni kebe donc aga nara aga remuku sara donc valeur kebe genyaga maga
akan kunya kona gare mundanga mandi na ko banen kona gada nga lenki remunga hari ganta dungane yeguke onati peske nke wasumu ku tikito kundo himman kuntanu kama peske masala ngenya ninkenta mula na hoko nga sere jogini me hogebe wodi ni garenya kama manchigi lenki remunga hongebe na tritalanga ogatini yegunta honini piske hadamare me annan tuwa nanti ambe gan kan nangara le mun cara le mun na nyaren nan kempanai an kempala anya an le mun nyaren nan kenya piske anga ho nyana alle mun ku yaren nan kenya kopiene kenya yigo kenya ya kala yo donc le mun kuna ka kunya kopiene anda nyanga hiti sarasita ya le mulantanya na sarasito yi agade hamu kanga na suron trinkai nati haranchire munni kundu ame haranchire mu kondi sara kubenu garni na hoko haranchire munda nga yoga ande haranchire munchara me angeri le munchara anyi meta kedni mina andi meni kwa le munu kudanga andi gorondi kan kite kama il faut qu'on t'y mette tu vois puisque il est très important de connaître duna heti bane na tilli kalsi mundi kalsi bane ma duna sigindi angana lemun cara donc lengebe wodi lenki iyaren ni sarano nyai bo donc sarana ngeni kebe lemun kani kenya haini andanya nkengan kandi anta alle munga iyarenga anke nyigo yanta kipena nyakenga anta kipena le munga iganda horo igani nyana kundunya peske itino kusarano ini kundwa donc ogani kundu nyai ini kenya kopiene anga ta sehne lemendanga aga agorono kundunya yagandari nanchara anta sehni remendanga peske atina iku sarano ma hoko ni kundanga ikunta hoko ni remundanga ngar ni kebe kwa gana terinka peske c'est ça qui est difficile oku hatambe numara peske hoani oga répéter à chaque fois bon donc akamanya toy angana grigolira ngana taganda le munna sehe kesu mpahini ya kunkibare kya kamade pour que oga kitana o kanunga sebetini mogobe o yegunga sebetini mogobe pour que oga kitana na lakaya kita puisque lakaya yegundi galsin khibare bane he komingir kona gadanga mogobe galisi lanta sunyana donc Huani, c'est très important. On a qu'un pas mou. Donc, attends. Voilà. Donc, on a qu'un pas moi. Igwanga na grigolira ngana angan kandi anda nyakenga masala nga anda lemunga takuno na masala anga kilisiren koiniya anga koina lemunga nanti yegunge ni kebe kinero yaken naga haberu sare naga iyagen ni Kenya igelandani anga kilisiredu anga kiliburedi Kenya ni yegun peti bani nanti yakarenga kandi lemun cara awaigan chorno katanga anamu kenchwa angana honne kita anaraga yakarin pilandieri anaraga yakarin chikandieri anaraga yakarin nakatandieri aga nani anga ka kebedi angera lemun cara lanta kipenekunga c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc il faut qu'on a faire attention. Agam magati kubenu gedire munchara ere gamagati imaga yeri katia piske kahiti burunta gubenyani
kencu do bonondi anna tantalle nyagaran kinni serenga piske kahitin tamaga anna tant il faut que yagaru kuga agam magati aganta yagni serei saran bicha seren pay nanti yella sehene haranchendi uwa kama yelle khalsiya maga non akama ngutu gelanda nyanga mula do sondo ma okay do mule ke ado hinne ndo hotana mais magaro tita na ha puisque ça sert à rien. Il faut qu'on a kencho hamwa. Donc lenki masalangen ni tikenya kama nanti oga kiebedi yerunu ngantaka sebetini yerunu ngantaka dalana donc kuhinu dandantoani galisi mundie naha donc yerunu taganyana ti sondo mahu yerunu taganyana nanti lakahia yerunu taganyana nanti hinne kama donc yerunu taganyana nanti ona lomedi ona me sutri ona kasigindi yerunu nyana lenki nanti mundunde nyai donc ho nati raga humbebe kitana hunenga kenya chigi lenki yerunu ganta yerunu ganta dalana yerunu ganta telekane aga huani amanya to puisque ona lemunchara awangedi sarani sedi sokendi bo donc ni waragunendi aga haramare mawo oga kie kebedi lenki plus on avance plus on va telekane plus haramare menju sanku puisque odiraga kieta ke homunde nyana hoho kama homunde nga haramare mawo kama homunde nga saragun kama homunde nga hoho kama donc hari homunde nga dinan kama puisque hogebe asene ti dinanga ka garengi maga puisque angana hoko ya homunde ko ya mungu ni dinake komi ka mungu kutunga mogobe mais omingeri ko mogobe oranta tin yagunchu abono yagunchu asirono geli gani yagunchu hetu yewa yagunu nyino ngai gabono yagunu nyino ngai gasiro quoi qu'il en soit wakati suga dadi mugwani mais nkega humbebe kono ata minne ndanga uso ninkendanga angana erno hohodi anna tongun kan kapalle mandanga tongunya no hoho sirondini tongunya ni hoho gotondini tongunya gotenni voilà angeri hoho deberi tongun kama alegero anta bonno kangeri hoho deberi garenya kama alegero donc abonnoa puisque amma kuna nantanga anganya nati hosire kama donc à partir du moment quand nganta honya nati hosire kama nganya nati garenya alegero arni bonnoa puisque anganari naserentu aged kebe konanda ngaga hetikenga alegero donc animisinia voilà lenki masala ngenti kenya nata kadanga sasa ke watata na inshallah na kharro kiendi hata minenga no kusunga sukunyini ro kempegante nati dunari dudogote nyani dunani il faut ka kana nyaga geni sara telengonte nyai dunadi annatu angeni kebe dunadi annatu nanti anken kaga brenia mon bébé gankoto c'est ce qu'on appelle le respect. Il faut avoir le respect pour les personnes, pour les gens, pour la nature, peu importe. Il faut avoir le respect. Anlani kenga maga angana daga duna ko santa lesemene nata kadanga o atata nai merci kanwara du baraji